fatuhunna ujurahunna aka muso ka saratu madron faridatan uka ku ka cin uka furuna fulo uka ku ka wajibi ka ku saratu madron lu fana ko ni de muta da lui iri muso ka be aka doro ka sarada mai parce que ko lama wali ko ni muso be na ka ya sarada ma ka badro ka bana ko yi furu nyale parce que ni ko be bugu do tiski bugu do kuna nama bonya ma be do ya fen nana contexte mina foko des femmes e baga bla mina min gono no sikire fama stamta'tum bihi ni istimtawi glam baga temeli mi keni musuni nyogonche ala ko fatuhunna ujurahun iku saraduma o sarate muta saraide o saraye furunan folodi la farako ni muso sarada ma ko muta kala yo dagaya e jena kala fene ngobe jena ke ni sarade ambe mun wala ko sunguruba o te sarade nyine no soro ye muso jene de te sarada ma ko harami men ye sarada ma ko dagalim o bayira jene fene te bashi parce que jene kala fene sarade be dam ni sarani te sarayina fa ya fam to min de ni furunan folodi faridatan kaka ka furunan folo ye kaduma wajibi di ni sera muso ma ka furunan folo jagwari Musati sabado ere kume ya kumbapo ko fente mutala no Abdullah ibn Abbas debodo akume fatwa ko fenta me kabini ayat dondomi wala kirai muta haramiya khaybara duani fatwa makado asigna ka fatwa o mo lo ko zodo lawo lu ku yi fendo daga o ka klaka fewre muno lutati kile yoron kile o be sigin ka bu ko ron kile Abdullah ibn Abbas asigna ko nata fana kun ya daga alakira kun muta daga condition do de momentani sabo tara kala ke yoro do de wi wati jange muso farkulu la layira kun nige bi farkulu be fe ka commencer ka dese alakira ya fuyi ko wambe dugumina nani muso mi benala ya nanga boya ayo fu nanta wati sirabe fu sonsoro sabo usna ka fu ke woro la tawati sira o ya boroto kondara note musa kun folo kun dagalen o dalu be ya kun dagalen ananat no de ko fe khaybara do ala kray fe plata to ma ko no haram yara ya ni wuli fali sugu no yi sokono fali o sugu duni harami ate daga tuguni yani je wuli ni musa mi flaw bolo no ye kontra furi ala kray ko fe haram yara yani je wuli fatu makka do ka klaka sega law bela mutakela ko Umar de ya haram ya wala krama haram Umar yitanga nuna de o ka fembe ko Umar Umar fembu la ko Umar mana ni sharia qurashi islam ya ko ana ni sharia fembe ya beta ala kra de ta a sharia do be o datugulin Umar ka wati ya lula wuli wata be ko hala min nafla sili min gesungolo konnal afara ko bidia do ko mardi na nay e ma fam bidia ala kira ya damile ni mo yi sallallahu alaihi wasallam shu sababi silni mo yi sunani na misir ko nafara diw ala kira yi mo yi ka to sokono amabo misiri tafikum tay de benti belekse de be misiri kono be belekse taw be ala kira ka so son fela bonay abulu yana ko kira be suno ngode la ni bele makara sola abe mangami ko kira be wuli kira maso ayuto ite fo farda seli wati seli usita seli bana yoro mi kawé bara mi kesro amadu gona de meniya yenni mabon sirana la kana ke wajibi awka hal mi aw sirala bi nakira wajibi mo do be son kana ko to rusina ni fat nafla seli do be kita seli fi krasna ka la jot Umar ka watila misri na bonya sulema ucha ni Umar do na misiri kono ka ba ka selike anyebe mo ko klaklalina do be selila do lola do be selila yamfe do be kofe do be yamfe Umar ko nyeba la maka fendo toyi jonna nya fara nyonka abiso ngake here Umar sina ka udu se je mo ko be fara nyonka kalma mi kelim blawnye ko ke ubey bun ka sia fora la kra ka sa baw jela o lamma kala nim ba qur'anen o de kra ubey bun ka ayo blanya Umar resilla ko Umar lana ka jama'a misir kono almami kelima ka selino yi Umar ni sojar ko ni'matil bid'a hadihi ko bid'a nyana mun karani ko bid'a ko kuma min horayi glo de la ko bid'a tede Umar yi kira ka bara korodo de nyana maya kan bara korodo kan nindo ala an Umar nana ni mi seli tugo yi dina kono kelen tede
Umar mana naye o bara koro kumbe Umar ya nyina maya di Umar mana naye an Umar na naye ala kira ya ko sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin kumbe aw maninga sunay ani ne ko mo mun ye kanda bawi Umar bolaw Umar na naye ni Umar tekeleyu hal na danuma tekebide kira yu tabriya bayram mutafuru Umar ma haram ya de ala kira re de mutafuru haram ya ne ko an ga diine yɛrɛ tatoyita e yɛrɛ k'a lajɛ hakili sira fɛ musa ko nin e yɛrɛ k'a lajɛ e denmuso i yɛrɛ wolowoloden o tɛmɛtɔ kare kɔnɔ dɔ ka sin k'o lajɔ ko karisa e tɔgɔ ne tɔgɔ ye nin de ye e jamu n jamu ye nin de ye ne kɔni y'i tɛmɛtɔla ye i diyara n ye ne bɛ fɛ an k'a kɛ furu ye den ko i t'a fɔ n fa nin furu sugu nin tɛ fɔ fa ye e ni ne ka bɛn a la dɔrɔn ni ne bɛnna a la n bɛ wari dɔ d'i ma a furu tɛ mɛn kuwa kalo 6 dɔrɔn ni kalo 6 sera dɔrɔn an bɛ furu dan ye tuma a banna i bɛ segin ka taa o kaso e den ka sɔn o cɛnin bolo furu la a ye 2000 d'a ma o kɛra furu nafolo ye den sina ka yɛlɛma fɛ yen e y'i den ɲininka ko a kɛra cogo di a bɔ ne kɔni donna furu dɔ la dɛ cɛ yɛrɛ ko k'an kana fɛn fɛ yen ko nin furu sugu ko fɛn tɛ fɔ ye hali musa karamɔgɔ n'i ye nin k'a den na a bɛ bɛn a ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ maa min bɛ ka weleli kɛ bi k'ale ye musa karamɔgɔ ye a ye musa kɛ fɛn t'a la a yɛrɛ woloden dɔ k'o lajɔ kare kɔnɔ ka wari d'o ma k'o ye furu ye kalo 6 ale yɛrɛ t'a kalama a yɛrɛ bɛ kɛ cogo di a yɛrɛ woloden a bɛna bɛn a ma fɛn min tɛ bɛn aw ma a bɛ ka walidenw su cogo di ka tugu tiɲɛ den pogotigi ka 2000 d'o ma k'o y'o furu nafolo ye hali ni min sara i fa la ko waliyu ko t'a la a ka bɛn a la hakili bɛ sɔn nin ma cogo di e min yɛrɛ bɛ k'a fɔ e denmuso bɛ jɔn bolo musa la e denmuso bɛ jɔn bolo musa la e bɛ ka waliden tɔw su k'u bila musa la e yɛrɛ den bɛ yen o bɛ di maaw ma furu la a tɛ sabali a kana silamɛw janfa sa nin ye janfa de ye k'a lase communauté musulmane ma n se ka ɲɛ cogo si la o wa jɛnɛya formule dɔ de don dɛ aw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn jɛnɛya de hali ni musa tɛ kamalenninw tɛ denninw sɔrɔ nin cogo de la kare kɔnɔ n'i bɛ waliden nɛgɛ nin cogo de la ka dɔɔnin d'a ma ten dɔrɔn i bɛ taa jɛnɛya ni o kɛra fɛn dagalen ye e mana na ni musa ye k'o dagalen don jɛnɛyakɛla b'a ka jɛnɛya dabila tuguni wa sanji mana kɔlɔnda ɲiginnen sɔrɔ wa o b'a ka jɛnɛya dabila tuguni ale bɛ formule min na ale nana ni mun ye a bɛɛ ye kelen o b'a yira jaa an bɛ mun na basi t'a la ka jɛnɛya yɛrɛ légaliser o de ye musa ye o kana a ɲɛnamini k'a da o kunna dɛ aw fana ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la ten sa fɛn kura fɛn fɛn mana na aw k'aw kun don o bɛɛ kɔrɔ o tuma e kan ye kan sugu jumɛn ye e kunkolo bɛ se nin bɛɛ kɔrɔ fɛn fɛn mana na e kun don nin b'a bɛɛ la an faw tɛmɛna yan ka diinɛ lase san joli k'a sɔrɔ an si ma na aw ye musa ko kuma mɛn a jɔn da yan alors que nin kuranɛ kelen nin u tun b'a tafsiri kɛ o tuma an de kalannen don ka tɛmɛ an faw kan musa tɛ yen dɛ maa fɛn fɛn bɛ musa la i bɛ jɛnɛya de la n b'a fɔ aw ye ni aya kɔrɔ tɛ musa ye nin ye furu de ye ala ko n'aw y'aw yɛrɛ da musa ni muso min ye aw k'u ka furu nafolo d'u ma o ye wajibi de aw kana fɔ abada kabaw ban ka di wala junaha alaykum fima taradaytum bihi min ba'di al-farida ala ko bɛn kɔfɛ aw tilara ka bɛn ko wɛrɛ la furu nafolo kuma fɔlen kɔ parce que yɔrɔ dɔ bɛ furu la an b'o fɔ mɔgɔ ye cɛ bɛ se ka muso sɔrɔ a ka so ka sɔrɔ a ma furu nafolo di o kɔrɔ tɛ furu nafolo dili ti wajibi dɛ wajibi mais furu nafolo juru bɛ se ka to cɛ la o tɛ muso bali ka d'a ma ala kama o de ma ko jurumun tɛ aw kan furu nafolo yɛrɛ tilacogo n'a dicogo n'aw bɛnna mun kan o la ko baasi t'a la muso sɔnna k'a bɛ furu cɛ ma cɛ y'a yira k'a fɔ ko baasi t'a la mais wari tɛ n bolo sisan dɛ an ka furu siri kɛ n'an ye furu siri n bɛ furu nafolo d'i ma muso sɔnna somɔgɔw sɔnna baasi si t'aw ka furu la aw ka furu ka ɲi baasi t'a la walima an ka furu kɛ ne ka ɲɔw n'u tigɛra ni n y'a gosi n bɛ ɲɔ bɔrɔ 10 d'i ma mais sisan mago kɔni bɛ muso la o bɛnna muso ma o bɛnna somɔgɔw ma furu nafolo de ala kan b'o de ma wala junaha alaykum fima taradaytum bihi ko jurumun tɛ aw kan aw yɛrɛ bɛnna fɛn min na min ba'di al-farida aw ka furu yɛrɛ kuluma dɔ la n'o ye furu nafolo yɛrɛ karansi cogo ye inna allaha ikado ala kana alima kali ala kɛra dɔɔni masa ye hakima kali ala ye ko dɔn masa ye ala ye dɔɔni masa ala de bɛ ko dɔn ala ye furu de fɔ an ye yan a ma jɛnɛya fɔ an ye furu de fɔra an ye yan musa min kun dagara o musa kelen tilara ka harami ka walidenw didiya tiɲɛbaw ma k'o ye furu ye nin ye furu jumɛn ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ e yɛrɛ k'a lajɛ ni muso yɛrɛ kekuyara ne t'a dɔn e bɛ don musa la tuma na muso
an ka cɛw to nin yɔrɔ la misala ka taa muso yɛrɛ kan siɲɛ fɔlɔ la e ni cɛ dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ o jamu ye Keyita ye Musa kalo 6 yanni kɔntara ka se i jɔrɔ ni kɔnɔbara ye i taara o den de sɔrɔ i fa fɛ yen parce que kɔntara dafara ka ban Keyita kɛ taara aw ka kɔntara banna ka ban i ka furunafɔlɔ di ma banna e kɔnɔma don a mago t'a la i taara i den sɔrɔ i fa fɛ o kɔfɛ den kɔrɔbayalen i ni dɔ wɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Musa la o jamu ye Kulubali ye o fana ye kɔnɔbara sɔrɔ i fɛ o den taara sɔrɔ min i fa fɛ yen Kulubalikɛ fana taara o den t'i bolo a sabanan kamarakɛ ye n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ o fana ye kɔnɔbara sɔrɔ i fɛ Musa sira fɛ o den sɔrɔla min fa fɛ yen den kɛra 3 ye sisan faso la a si tɛ jamu kelen ye wa o bɛɛ la muso furu bɛ sa de Keyita y'a furu sa Kulubali y'a furu sa Kamara y'a furu sa parce que Musa dati banna kɔntara banna bon den 3 min b'a bolo a den kelen si tɛ fa den fɔlɔ jamu ye Keyita ye filanan jamu ye Kulubali sabanan jamu ye Kamara ye est ce que hali denw ni ɲɔgɔn cɛ ti mina don ni ɲɔgɔn cɛ parce que o tɛ jamu kelen ye u yɛrɛ bɛna siga b'a la munna jamu ma kɛ kelen ye bamanan Musa fɔ denw ye cogo cogo a tɛ don u kun na mun bɛ don denw kun na o ye jɛnɛya de ye dɔrɔn ma y'an ka den tɛ bafu ye muso yɛrɛ ka faiblesse bɛ nin yɔrɔ la a filanan karisa ye jɛnɛya kɛ k'a faso fa den na faso kɔnɔsigi gɛlɛyara nin ye Musa kɛ ka faso fa den na den fa ninnu bɛɛ taara parce que kɔntara de don différence jumɛn bɛ den ninnu ni ɲɔgɔn cɛ sisan faso kɔnɔsigi la fa tɛ se k'a faamu a b'a fɔ n denmuso nana an ka du f'an bolo k'u ka furu kura nin ko Musa wa Musa a nana an ka du f'an bolo ni nin